Halo Roman, kembali lagi dengan aku di channel Tabeas. Dan video kali ini kita bakal lanjutin buat mainin game Demon Slayer Hero Comic Chronicles, teman-teman ya. Dan di sini kita sudah berada di chapter 6, teman-teman, di Hashira Meeting ya. Setelah sebelumnya kita berada di Mountain Hanatagumo lawan si Rui, si Dolph Kizuki, teman-teman, 12 iblis bulan, walaupun sebenarnya Rui itu adalah iblis bulan bawah, teman-teman ya. Dan di sini kita nggak tahu sih bakal ada battle atau enggak ya, karena kalau nggak salah chapter 6 nih cuma pembahasan tentang eh, terkejutnya bahwa ada seorang Demon Slayer yang bawa iblis coy, yaitu si Tanjiro ya bersama Nezuko teman. Dan di sini bakal mungkin saya pecah karena di sini dimulainya pengenalan antara Hashira coy ya. Dan langsung saja kita masuk ke story-nya teman. Oke teman, di sini kita sudah masuk ke story-nya ya. Dan di sini kalau nggak salah ada di tempat penginapan atau apa ya, pokoknya tempatnya si Shinobu coy. まだ禰豆子のことを心よ Besok く思 mungkin わ not ない accept 者も Nezuko. いるだろう。証明しなければならない。 Ini suara si これから siapa tuh? Lupa aku cok. Kayak tetua Demon Slayer-nya ya. Coba aku lupa namanya anjir. Oke, si Nezuko. Si Nezuko lagi. Tanjiro baru bangun ya. Di sini ada si Kakushi. Kakushi itu kalau nggak salah bukan nama ya, tapi kayak pekerjaan gitu coy. Orang Kakushi ya. Karena emang dia tuh emang nggak ada namanya. Harusnya ada namanya, cuma mungkin masih kenalian sebagai Kakushi teman-teman. まあそうだよな。はあ、どうしたんだよ。 Aswong. ちょっと頭がぼーっとしてて。 Nah kalau salah habis Tanjiro pulih itu bakal diinterogasi atau 何をのんき diapain ya? な。あれだけのことを Bisa dibilang kayak diajak rapat coy. Waktu di Hashira Meeting ya. 本当にずぶといな。 Organistis kid. 俺は胃が痛くて仕方なかったってのに。 ナタグモ山の任務が終わって、 Ya setelah misi dari Mountain Natagumo tuh 俺は banyak yang terjadi teman-teman. Hampir mokat semua ya. Oke. Di sisi lain sih teman-teman. いつまで寝てんだ。さっさと起きねえか。 Bangkitnya di sini ya. 柱の前だぞ。 Descent of the Hashira. なんだ鬼を連れた鬼殺隊員2から派手なやつを期待したんだが Oke. 地味な野郎だなおい Oh itu yang tadi percakapan tadi itu setelah Hashira Meeting ya. これからこの少年の裁判を行う Dan ini sebelum なるほど。 kejadian tadi coy. Sebelum obrolan tadi ya. Dari Hashira Meeting teman-teman. Jadi benar-benar di sini Tanjiro lagi luka parah habis dari Shirui ya. Belum ada pengobatan teman-teman. なんだこの人たち。まだ口を挟むなバカ野郎。誰の前にいると思ってんだ。柱の前だぞ。 Wah, inilah para Hashira teman-teman. 柱ってなんだ。何のことだ。 Hashira. Si Tanjiro masih belum tahu tentang Hashira itu teman-teman ya. ここはどこだ。 Oke, Nezuko-nya kalau nggak salah lagi berada di tangan si Oyakata sama teman-teman ya. Oke. Chapter 6, Hashira Meeting pun dimulai teman-teman. Oke. Di sini sudah mulai ya. Walaupun sebenarnya belum mulai rapatnya teman. Di sini para Hashira masih baru kumpul doang ya. Oke, Flame Hashira. Di Kyojuro Rengoku ya. Hashira api coy. Jadi Hashira mewakili bentuk pernapasan teman-teman ya. ならば Masalah suara 俺 si が Ted 派手に Uzui. 首を切ってやろう誰よりも派手な血しぶきを見せてやるぜ Di sini kayak Hashira tuh kayak punya pribadi yang kaku semua dong sebelum mengenal lebih jauh tentang Tanjiro ya. Jadi Hashira cinta guys. Si Mitsuri Kanroji. Oke, Hashira batu di sini. Majima. Dan kalau kalian pengen banget tentang lanjutan cerita dari Demon Slayer itu sudah ada namanya game Demon Slayer yang kedua teman, cuma di sini aku belum punya ya. Dan dia memang kita fokusin buat tamatin Demon Slayer yang pertama dulu tuh. 禰豆子。 Nah, si Tanjiro masih mikirin Nezuko-nya di mana gitu. 柱が話をしているのにどこを見ている。 Dia ngomong kamu lihat kemana この katanya. 方たちは鬼殺隊の中でも最も位の高い
Oh, 9 sini 名の lah. 剣士だぞ Adalah jabatan tertinggi dari Demon Slayer teman-teman ya. おいネズコネズコどこだ Oke, dia masih mikirin Nezuko-nya katanya. ネズコ善逸伊之助村田さん Teman-temannya, そん wah, なこと teman-teman yang lain sih udah 富岡は masuk ke どうする pengobatan ya. Cuma si Tanjiro sama Nezuko ini bakal didikte gitu lah ya. Oh, ini Hashira ular guys. 拘束もしてない Obanai Iguro. 俺は頭痛がしてくるんだが胡蝶目の話によると Just 対 dibikin 立違 cop 反は rules. 富岡も同 Si じだろ Hashira ular. どう処分するどう責任を取らせるどん What な kind 目 of に合わせて responsibility? やろうか Karena di sini si Tanjiro tuh melanggar rules ya atau aturan dari Demon Slayer bahwa jangan sampai ada interaksi dengan iblis teman. Apalagi di sini sampai dibawa terus ya si Nezuko-nya itu sebagai iblis teman. Oke, udah ada Tomioka Gyu di sini sebagai Hashira air kayaknya. おとなしくついてきてくれましたし処罰は後で考 Oke, え sini ま udah しょ ada う Shishinobu Kocho sebagai Hashira serangga teman. 私は坊やの方から話を聞きたいですよ俺のせいで Listen because of 富 me. 岡さんまで Tanjiro serba salah ya karena si Tomioka Gyu tuh なぜ鬼殺隊員であり hitungannya ながら terpojok gitu dong 鬼を sama teman-teman 連れている Hashira ん yang です lain. か Kan hitungannya ゆっくり ngebantu で大丈夫 Tanjiro ですか yang ら話してください sudah jelas ngenyalain aturan Boleh tuh. dong. 俺の妹 Yaitu adik. Ngomong adik gak sampai ya. Udah batuk duluan ini. 水を飲んだ方がいいですね Ini some water. 孫 Shinobu を masih 痛め baik てい ya. ますからゆっくり飲んでください鎮痛薬が入っているため楽になります Dagunya tuh atau rahangnya tuh masih cedera ya si Tanjiro. Jadi susah banget ngomong dong. では Jadi tell us 浜 your 田 story 炭治郎 now. 君鬼は俺の妹なんです Nah, dia itu 俺 adalah が家 adik. を留守にしている時に襲われ Iblis itu adalah 帰った adikku ら gitu. みんな死んでいて Keluargaku diserang sama seorang demon yang meninggalkan semuanya. 人を食ったことはないんです Tapi kecuali si Nezuko ya. Tapi Nezuko malah berubah jadi iblis 人 loh. を傷つけることは絶対にしません Berham no human being, no matter く what. だらない妄言を吐き散らすなそもそも身内ならかばって当たり Cukup. 前 Buset. 言うことすべて信 Ya 用 semuanya で bakal き menurut ない keluarga katanya. 俺 Cuma, は信用しない tapi kalau kayak gini ceritanya sih aku gak percaya katanya 俺 teman. は禰豆子を治すために剣士 Karena になった hitungannya ん udah です jadi iblis gitu ya. 禰豆子が鬼になったのは2年以上前のことでその間 Nah 禰 ini 豆子は人を食った perkataan りして si ない Tanjiro yang bahwa udah 2 tahun Nezuko tuh gak makan orang. 人を食ってない Itu こと tuh こ jadi れからも食わないこと rancu atau 口先だけで ambigu な sama くド Hashira 派 yang 手に lain 証 tuh. 明してみせろ Bisa aja nggak makan bukannya nggak makan tapi belum makan gitu ya. Kan bisa saja insting dari iblis tuh bakal muncul suatu saat このこ nanti と gitu を loh. 把握してないとは思えないです勝手に処分しちゃっていいんでしょ Oke, うか sini. Wah, Mitsuri いらっしゃるまで yang cewek-cewek masih とりあえず待った方が mau belah-belah kasih gitu 妹 ya. は妹 Nah, は cewek cowok ini nih, 俺と Cok. 一緒に Mau mojokkan 戦える terus, Cok. 鬼殺隊として Mister 人を dan Master 守る dari ために Master. 戦えるんです Dia bisa bertarung sama ngelindungin orang katanya. おい Nah ini nih なんだか面白いことになった di Hashira angin ya. 鬼を連れた Sanemi バカ隊員 Shinazugawa. そいつが Dibawa Cok Nezuko-nya Cok di tas. Oke, di sini Gyu masih bener. 一体 ngecek 全 ya, 体 tetap ngecek どう Cok. いうつもりだ Oke, Hashira angin Sanemi Shinazugawa. また傷が増えて素敵だ鬼がなんだ Go って on, say that ボス again, kid. 鬼殺隊として人を守る Dia ために bisa 戦 bertarung え untuk る melindungi manusia sebagai そんなことはない pembasmi iblis katanya. ありえねえんだよバカが Buset, ini mau ditusuk, Cok. Nezuko-nya tertusuk anjing. 俺の妹を傷つけるやつは柱だろうがなんだろうが Oke, 許さない Hashira. そうかい Kejam sekali Sanemi, よかっ coy. たなやめろもうすぐ親方様がいらっしゃるぞ Kakak sama bakal datang 親 bentar 方 lagi 様 kan. のおなりです Oke. Kakak sama sudah datang. Aku lupa namanya, coy. よく Siapa 来 ya? たね Oh ya, 私の可愛 Kagaya い子供 Ubuya たち Shiki namanya. おはようみんな
Oke, semuanya tunduk ya, 今日はとて karena もいい Kaiushi 天気だ kita ね lah tetua dari 空は青いの Demon から Corps teman-teman. 顔ぶれが変わらずに半 Demon 年 Slayer に一 Corps 度 ya. の中合会議を迎えられたこと嬉しく思うよ傷いや Oke, 病気 udah, か nah. この人が親方様 Tanjiro masih mikir apakah dia emang tetuanya gitu. Ya, di sini Tanjiro balik lagi ke masa sekarang. 柱 Serah si Nezuko. 禰豆子 Oh ya, Nezuko-nya mana? は妹ならそこ Oh, にいるだろ adikmu di sini. Masih di kota. Masih aman ya. ずっと眠ってるよ Listen, given まあいろ everything いろ that's あったから happened. なそうかそうだった Di sini kalau nggak salah, は cara regenerasinya ま si だ寝ぼけてるみたいだな Nezuko itu cuma ちょっと tidur その辺 aja 歩いて coy. 目覚ましてこい Itu よ udah bisa regenerasi ya. この蝶屋敷の中ならどこも安全だろ Will う be し safe in Butterfly そ Mansion. れに俺もお Ya 前を berita 見 itu 守 pasti. るのもいい加減飽き Dan た dia udah capek sih buat mantau kita katanya. 起き Mantau た si こと Tanjiro ya. みんなに伝えとくからなお前も Oke, み aku んな bakal に kasih 顔 tahu を kalau 合わせ kalian たら kalau kamu udah 挨 bangun 拶し katanya. とけよありがとうございました Wih, mantap. Manner Tanjiro, manner seorang Tanjiro ya. さっさと回復させろよ Oke, 挨拶 this proper greeting. そうだなみんなに心配をかけたよ So うだし everyone worried. 行こう Ngapain nih? Iko ngapain nih, Cok? 蝶屋 Oh, 敷 kirawan ternyata masih ada gameplay di sini ya. Aku kira bakal ada cuma dialog doang, teman-teman. これ Ternyata は memang benar-benar setiap chapter tuh dikasih gini ya, dikasih interaksi dulu, coy. Ya dikasih bermain dulu lah ya. はあ Oke, di sini kita buka-bukaan. Nah, bisa keluar dari sini dulu. Ya oke, kita udah keluar. Nah, kita lihat sekitar. Harusnya kita di sini nyari si waduh, si Nezuko lagi. Zenitsu sama gini ya. Zenitsu sama si lupa aku namanya, Cok. Inosuke, coy. Oke, ini kita keluar dulu ya. Oke, udah keluar. Oh, ini ambil ini dulu dah. Oh, nih get resident sini ya, lo sini ya. Oh, nih teman-temannya udah pada di luar semua, coy. Kita lihat di sini. 善逸 Oh, udah 伊之助 saya Inosuke ya. ああ炭治郎 Kayaknya そうそう元気そうだな mereka kayak お前 udah hilang semangat juang 二 gitu 人と nggak も sih? こんなところで何してるんだ Pada air tudung 何 ya. って Itu biar 日向 besar. ぼっこだよ特にやることないし Besar. Inosuke Gak ada yang mau bisa dilakuin kemana sih? katanya. Inosuke apalagi. ごめんね I'm sorry for being so weak. そうか Semuanya kayak hilang semangat gitu, Sudah. coy. お前さ親方様って人に会ったん Kau だろ ketemu Taya kata どう sama だっ kan? たどんな人だった主に見た目もしかしてすごい美人だったんじゃないだろうな Dikira 親 kata sama cewek 男だぞこの会話は終わりな alas dari sini kok. Anjing langsung hilang. Langsung hilang gini, coy. Hilang semangat anjing. Dan di sini kita bakal ngapain lagi? Kita sini. Kayak banyak orang sihこれは yang berdiam di sini ya. Apakah di luarnya? Oh, masih ada di situ, coy. Kayak Kanao sih. Kayak si Kanao ya sini ya. Oh enggak, si bocil-bocil ini yang rawat kita, coy. Kita ngobrol dulu. Woi, Tanjiro sudah bangun. 隠しの方が言ってた通りだ Sama seperti yang kata sama Kakushi ya. ありがとう心配かけてご Sorry めん to worry you all. 炭治郎さん傷は大丈夫ですか What you want, Tanjiro? 傷は Mana lukanya kata? 大丈夫もう Udah 痛くない aman よ ya. それは何よりです Baik-baik aja orang-orang di sini 長 ternyata 野 ya. って激しい運動 Tunjukin を gue した tuh ら ya. ダメですよ Strenuous. 忍様に怒られてしまいます Shinobu bakal marah katanya. しばらくはおとなし Ya くし kalau てるよ emang masih pemulihan dan memaksakan buat ikut pertempuran sih langsung pernah kepuk ya kata Shinobu, coy.
Ada apa nih? Ada fragmen lagi ya? これは Oke, ada sesuatu kah lagi sini? Di sana, Cok. Oke, let's go. Ke sana nih nggak bisa lari, Pak. Tapi nggak apa sih. Jalan sedang gini aja udah cukup, teman. Lah sini bisa, Cok. Nggak, Cok. Anjing. Bisa lah. Masa nggak bisa? Lihat belakang ya. Kita lihat belakang aja, Cok. Oke, sini kita langsung aja masuk. Tes. Kalau samping-samping ya. Nah sih karena Tanjiro masih luka-luka kayak emang belum bisa lari sekencang gitu sih. Apapun dia udah pemulihan dong. Ini juga yang ngerawat kita ya. お目覚めになりましたか。 Masih lihat tuh. Aoi Kanzaki. あ、はいお世話になってすみません。ここは Sorry udah ngerepotin 治 anjing. 療する場所。私たちがお世話をす Sini る tahu のは buat 当然 ngerepotin, です。 Cok. 謝る必要はありませ Asal ん。 itu apologies ya. それじゃ Karena perlu buat あ dimaafin りがとうござい katanya. ます。 Karena emang tempat buat pemulihan, teman. 目が覚めた Butterfly と言って Mansion も ini ya. 体が元に戻 Kita った coba わけで coba はあ di りません。 minute back to normal. Walaupun udah sembuh tapi belum senormalnya jadi masih perlu 本当に istirahat この lebih 人 ya. が中合会議で大騒ぎ Sacrifice したのでしょ Hashira う meeting. か。 Dia baru pertama lihat ya orang yang waktu ini masuk Hashira meeting sih. Oke, ya mungkin nih karena aku udah jalan keliling-keliling sejak aku bangun, aku rasa sedikit capek kata si Tanjiro teman-teman. Oke, kita bakal masuk dulu ya. よし。 Return to your room. Sini kah? Oke, bisa lah sini coy. Tempat sekecil ini ya. これは Sedetail itu coy. Bisa lewat ya. Anjing, nggak ada pintu ini coy. Pintunya mana sih? Kayak karena samping-samping nggak ada pintunya ya. Ini kayak lewat belakang semua coy, belakang bangunan. Kita tahu sini ya. Harusnya ada pintu lagi sih. Nggak sejauh itu lah ya. Misal sini nggak bisa coy. Lagi sakit langsung 前の任務 kencang で aja. は Nyat 富 sini. 岡さんにまた助けられたな。いつか Oke, お礼を kita 言わ masuk ないと。 lagi ke ruangan kita buat istirahat lagi ya. Tapi masa Hashira meeting sebentar itu sih? Oke, ternyata sudah di malam hari ya di sini. Oke, mereka pun lagi beristirahat teman-teman. Si Shinobi nih. Kalau di animenya sih Shinobu bakal ada di atas atap dan Tanjiro bakal nemenin dia. Bukan nemenin sih, kayak nemenin sih hitungannya ya. 皆の報 Oke 告にあるよ teman, うに inilah rapat Hashira 俺の被害は sebenarnya. これまで以上に増えている Di zaman 人 kernet 々の暮らしが Malah greater than has Katsu ever tenak. been before. 脅かされつつあるということだね鬼殺隊員も増 Surrender やさなければ know な what らな are い the が tough. 皆の意見を Harusnya waktu yang di siang hari para rapat Hashira tuh lebih panjang dari sebelumnya ya. Kayak membuktikan apakah Nezuko tuh nggak haus darah terus macamnya gitu coy. Ya mungkin karena ada kurang tahu ya. Tapi it's okay sih. Temuannya udah bagus banget ya. 人が増えれば増える Kayak ほど bukan sekedar cutscene gambar segala macam coy, 制御統一は bener-bener 難しくなっていくもの di です。 gameplaynya dibuatin 今は cutscene. 随分時代も In this 様変わ area り the してい scene ま is す just し true. 愛する者を Di sini mereka 惨殺され lagi 入隊 membahas した gimana generasi sekarang ya. 代 Apakah 々鬼狩りをしている優れた ada 血統の者 bibit-bibit 以外 unggul atau tidak dong. それらの者たちと並ぶもしくは Ya, karena- それ以上 karena の ini 覚 kita 悟 belum と dapat 気迫で petunjuk 結果を apakah 出すことを求めるのは残念 ada penerus yang bagus. そ Dong, れに belum してもあ dong. の少年は入隊後間もなく Bila 12 dari 機と bos, 遭 sudah 遇している berjourney とは ke depan. 引く力が強いように感じる Ini pertama kali なかなか mereka bisa nemuin 12 iblis bulan dong. 羨ましいことだ Itu tuh nemuin si そ Tanjiro う loh. だねしかし The fact is drastic like means Fuji is far from itu Natagumo. ナタグモ山近辺に無残はいないのだろ Ya うね berarti Muzan tuh 浅草もそうだ masih jauh lah dari Mute Natagumo ya. 隠したいものが Karena あ ya ると seorang bos 無残 demon な nggak mungkin 騒ぎを起 dekat-dekat こして kerucu-kerucu gitu 私 lah たちの目をそらすから kayak Asakusa. なんとももどかしいね Kalau nggak salah Hashira kaget ya bahwa si Tanjiro し tuh かし pernah ketemu 鬼どもは si 今 Kibutsuji Musan secara 物 langsung と人を di 伺い Asakusa ya. 力をつけ
Oke, mungkin di sini Tanjiro adalah orang yang cukup 死ん spesial で di いっ sini た teman-teman. 者たちのためにも Kayak 我 informan 々 gitu が lah や ya. ることは一つ。今 Bisa untuk こ Kopashira. こにいる柱は Feudal 戦国 era. の時代 Very first 始 to まり use の呼吸 breathing の剣 tactics. 士以来の精鋭たちが揃ったと私は思っている。宇髄天元 Dengan 煉獄教授郎 ya inilah sira-sira yang 忍 era sekarang teman-teman ya. 甘露寺光時藤無一郎 Dulu 姫 Tokichi. 島行明品津川実美井黒尾花井 Oke, 富岡義勇私の子供たち lulus Cirlon. 皆の活躍を期待している。 Anjay, inilah sira-sira kita ya. Oke, dan di sini ternyata mungkin setelah terjadinya rapat tadi ya. Dan ya, chapter 6 dari Extra Meeting sudah tamat, teman. Memang ya untuk chapter ini bisa dibilang cukup santai. Karena tidak ada pertarungan sama sekali, coy. Oke, teman, di sini kita sudah menyelesaikan untuk chapter 6-nya, teman. Dan nggak tahu kenapa bisa dapet C anjing. Padahal di sini kita nggak ada pertarungan sama sekali, teman. Dan ya, di sini chapter 7 sudah terbuka. The Butterfly Mansion is now unlocked. Bener-bener bingungkan sih kita lihat chapter 7. Oke, kayaknya di sini pelatihan waktu pemulihan, teman ya. Dan oke, cukup segitu dulu untuk video kali ini, teman. Kalau kalian suka silahkan like, kalau kalian mau saran kritik bisa komen, jika bawa subscribe channel ini untuk update ke depannya, teman. See you next quest.